नाज़रीन, मशहूर कहावत है कि जंग और मोहब्बत में सब जायज़ हैं, खासकर जब वो जंग किसी कौम की बका और सलामती की हो तो फिर जायज़ नाजायज़ कोई मायने नहीं रखता। आज की वीडियो में हम आपको अफगान जंग के मुतालिक ऐसे खुफिया और अजीब राजों के बारे में बताएंगे जो आप जिंदगी में पहली बार जानेंगे। मिसाल के तौर पर, क्या कोई शख्स आज के दौर में इस बात पर यकीन कर सकता है कि अमरीकी डिप्लोमेट्स अफगानिस्तान में जिहाद के मौजू पर तकारीर करें, कुरानी आयात का हवाला पेश करें और मुसलमानों को जिहाद की तरफ रागिब करें? मगर ये सब तारीख का हिस्सा है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस सब के पीछे अमेरिका के अपने मकासद थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वो दौर था जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने अफगान जंग में मंशियात की स्मगलिंग भी की। इसलिए कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। इन हालात में अमेरिका को सुपर पावर बनना था और पाकिस्तान को सफेद रीछ यानी सोवियत यूनियन से खुद को महफूज रखना था। अमेरिका को सुपर पावर बनने का नशा चढ़ा था और पाकिस्तान को अपनी दिफा और सालिमियत का। नाज़रीन, ये कहानी 1970 की दिहाई से शुरू होती है जब अफगानिस्तान में सियासी हलचल अपनी उरूज पर थी। सन 1978 में कम्युनिस्ट बगावत के नतीजे में नूर मोहम्मद तरक्की की क़ियादत में हुकूमत कायम हुई जो सोवियत यूनियन की ज़ेर असर थी। ताहम अफगान अवाम को ये हुकूमत कबूल ना थी क्योंकि ये इस्लामी रिवायात के खिलाफ सख्त इस्लाहात नाफिज कर रही थी। नाज़रीन, कुछ ही अरसे बाद तरक्की को इनके करीबी साथी हफीजुल्लाह अमीन ने कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। मास्को में बैठे सोवियत रहनुमा इस सूरत हाल से परेशान थे। इन्हें खौफ था कि अगर अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत खत्म हुई तो अमेरिका या मगरबी ताकतें वहां अपनी हिमायती हुकूमत कायम कर सकती हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में इस्लामी बगावत का खदशा भी था जो सोवियत यूनियन की मुस्लिम अक्सरियती रियासतों में फैल सकती थी। नाज़रीन, दिसंबर 1979 को सोवियत फौजी अफगानिस्तान में दाखिल हुए। इनका पहला मिशन हफीजुल्लाह अमीन को हटाना था क्योंकि वो मास्को के लिए गैर मुतवक्के और मुमकिना तौर पर खतरनाक इतिहादी बन चुके थे। सोवियत फौजियों ने अमीन को कत्ल करके बबर कारमिल को इक्तिदार में बिठा दिया। इसके बाद सोवियत फौज ने पूरे अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने भयानक अंजाम से बेखबर थे, यानी अफगान जिहाद की ताकत से। नाज़रीन, सोवियत फौजी कार्रवाई का सबसे पहला रद्द अमल पाकिस्तान की तरफ से आया। जनरल जियाउल हक ने इसे पाकिस्तान के लिए बराह रास्त खतरा करार दिया। अगर रूस अफगानिस्तान में कामयाब हो जाता तो वो बलूचिस्तान के रास्ते गर्म पानियों तक पहुंच सकता था, जबकि इसी मकसद के लिए सोवियत इत्तेहाद ने बलूचिस्तान में कई शरपसंदा नासिर को भारी रकूम की एवज खरीद लिया था ताकि वो बलूचिस्तान में खाना जंगी शुरू करे जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एक संगीन खतरा था। नाज़रीन, यही वो वजह थी कि पाकिस्तान भी इस जंग में खुफिया तौर पर कूद पड़ा। पाकिस्तान का मकसद अमेरिका का साथ देना हरगिज नहीं था बल्कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में ही रोकना था। दूसरी तरफ ये सर्द जंग का दौर था और अमेरिका ने इसे मौका जाना कि सोवियत यूनियन को एक और वियतनाम में धकेल दिया जाए, जिसके बाद CIA और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर ऑपरेशन साइक्लोन का आगाज किया जो तारीख का सबसे भयानक और खतरनाक खुफिया ऑपरेशन साबित हुआ। जहां अफगान मुजाहिदीन को माली और अस्करी मदद दी गई, पाकिस्तान में तरबियती कैंप्स कायम किए गए जहां मुजाहिदीन को गोरीला जंग सिखाई गई। अमरीकी हथियार खास तौर पर स्टेंगर मिसाइल्स मुजाहिदीन को फराहम किए गए और सऊदी अरब ने माली इमदाद फराहम की क्योंकि ये जंग जिहाद के नाम पर लड़ी जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस जंग को एक मुकद्दस जंग के तौर पर पेश करने की कोशिश की। अमेरिकी सफारतकारों और रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिहाद के हक में तकारीर किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जंग में शामिल हो और इस बात पर जोर दिया कि ये एक इस्लामी फरीजा है कि मुसलमान रूस के खिलाफ लड़े। ये वो बयानिया था जो रेगन इंतजामिया ने पेश किया ताकि मुसलमानों को तरगीब दी जा सके कि वो इस जंग में शिरकत करें। ये बयानिया इतना कामयाब हुआ कि अरब ममालिक से भी हजारों जंगजू अफगानिस्तान पहुंचे जिनमें उसामा बिन लादेन जैसे लोग भी शामिल थे। मगर इन सब के बावजूद सोवियत यूनियन का मुकाबला करना और अफगान सरजमीन पर बदतरीन शिकस्त से दोचार करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। नाज़रीन, अफगानिस्तान के साथ साथ सोवियत इत्तेहाद की नजरें मुसलसल पाकिस्तान पर जमी हुए थे और कई बार पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर वहशतनाक बमबारी भी की। मगर पाकिस्तान ने डू
آر ڈائی کا فارمولہ اپنا رکھا تھا، پاکستان اپنی دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ اگر پاکستان یہ رسک نہ لیتا تو سوویت اتحاد کو روکنا قطعی طور پر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے مجاہدین کی مالی معاونت اور ٹریننگ کے ساتھ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے ایک اور خطرناک آپریشن کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، چونکہ اس جنگ کے اخراجات بہت زیادہ تھے اور امریکہ کی امداد ہمیشہ کافی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہیروئن کی اسمگلنگ کو ایک ممکنہ مالی ذریعہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے ایک ماسٹر پلان تیار کیا جو سوویت افواج کے لیے شدید نقصان کا سبب بنا۔ اس پلان کا مقصد افغان مجاہدین کی مالی معاونت کے ساتھ سوویت افواج کو مکمل مفلوج اور کمزور کرنا تھا۔ لہٰذا ISI نے اس جنگ میں منشیات کی تجارت شروع کی تاکہ ان منشیات کو سوویت سولجرز تک کسی طرح پہنچایا جائے۔ ناظرین، کچھ رپورٹس کے مطابق منشیات خاص طور پر سوویت فوجیوں کو فراہم کی جاتی تھی تاکہ وہ جنگ میں کمزور ہو جائے اور ان کا مرال گر جائے۔ یہ حکمت عملی بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئی اور ہزاروں فوجی ہیروئن کی لت میں گرفتار ہونے لگے۔ ناظرین، دوسری طرف ان منشیات سے حاصل ہونے والی رقوم مجاہدین دشمن فوج کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جن سے افغان جنگ کا پانسا پلٹنے لگا اور رہی صحیح کسر امریکی اسٹنگر میزائلز نے پوری کر دی، جس نے سوویت فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ مجاہدین نے اسٹنگر میزائلوں سے سینکڑوں طیارے اور ہیلی کاپٹر مار گرائے، جس سے روس کی سب سے بڑی طاقت کو شدید دھچکا لگا اور آخرکار سوویت اتحاد کے پاس سوائے افغانستان سے بھاگ جانے کا کوئی رستہ نہیں بچا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سوویت یونین افغانستان کے ساتھ پاکستان پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا؟ جی ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر سوویت اتحاد کو افغانستان میں مکمل کامیابی حاصل ہو جاتی تو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کر کے اسے بھی زیر اثر لایا جاتا۔ ناظرین، KGB کے سابق کئی افسران نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ سوویت یونین بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی مدد کرنے پر غور کر رہا تھا تاکہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا سکے اور گرم پانیوں تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ لیکن افغان مجاہدین کی سخت مزاحمت اور CIA اور ISI کی مشترکہ آپریشن سائیکلون کی وجہ سے روس کو اپنے منصوبے بدلنے پڑے، جس سے سوویت اتحاد کی نقل و حرکت محدود ہونے لگی۔ سوویت اتحاد کے پائلٹس نے حملے کرنے سے گریز کرنا شروع کیا اور 1986 کے بعد سوویت فوج کا مرال کمزور ہونے لگا، جبکہ 1989 میں گورباچوف نے افغانستان سے مکمل انخلا کا حکم جاری کیا۔ ناظرین، سوویت اتحاد کو شکست ہوئی اور 1979 میں وہ افغانستان سے نکل گئیں۔ طالبان نے 1986 میں اقتدار سنبھالا اور افغانستان ایک نئی جنگ میں داخل ہوا۔ اس جنگ کے بعد القاعدہ وجود میں آئی، جس نے بعد میں امریکہ کے خلاف کئی حملے کیے۔ ناظرین، یہ جنگ امریکہ اور پاکستان کی ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کے دور رس نتائج انتہائی پیچیدہ اور خطرناک ثابت ہوئے۔